कमनवेल्थ गेम्सआव सनानि बान्था मोननो हानाय नयनम'न सइकआनो दिनै DSP साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ होयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नयनम'ननो गथायै DSP साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ लोगोसे आसाम सोरखारा नयनम'न सइकआनो 50 लाख रांबो होयो। मख'जाथावदि कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव ल'न ब'लआव सनानि बान्था मोननो हादोंमोन नयनम'न सइकआ। दिनै गेलेमु पेन्सन सानजों लोब्बा लाखिनानै जनता भवनाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव नयनम'ननो DSP साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ होयो। सा-8 गेलेगिरिनो दिनै गेलेमु पेन्सनबो होयो गिबि मन्थ्रिया। सा-8 गेलेगिरि फारियै अमृत कान्ता सिंह, नुतन सिन्हा, रन्जित राजकुमार, मौसुमी भुया, शामुलिनी देवी, रजनी देउरी, मणिकंकना दत्त बरुवा आरो पल्लवी दत्त बरुवानो आसाम सोरखारा पेन्सन होयो। साब्रै साबसिन NCC केडेटनोबो बिर सिलाराय बान्था होयो। From the senior wing girls category. ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আইসকল। নয়নম'ন সইকিয়াৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক, অনাগত সময়তো তেখেত সফল হওক। আমি আকৌ গৌৰৱ কৰিবৰ বাবে থল পাম তেখেতক লৈ। এবাৰ হাত চাপৰিৰে তেখেতক পুনৰবাৰ অভিনন্দন। যে ক্ৰীড়া পেঞ্চনসমূহ আমি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটোত আগবঢ়াম। সাহিত্যিক পেঞ্চন আমি হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ পুণ্যতিথিৰ দিনটোত আগবঢ়াম আৰু শিল্পী পেঞ্চন আমি শিল্পী দিৱসৰ দিনাখন আগবঢ়াম।